Mayong buntag mga kapubri. Update sa atong saging nga kaning kamuti nga tapol mga kapubri. Mao ni siya akong tamnan og saging nga lakatan nga gikan sa saad mga kapubri nga. Grabe gyud ang saad mga kapubri ba, gitagaan mig abono, binhi, dayon tagaan mig saging ag simpre among kapitan, among mayor ingon man si Mamatit sa DE, si Sir Router. Grabe sila nagtabang namo mga kapubri. Oy, tabangan jud mi nilag tinuod mga kapubri ba. Munang dako gyud kayo among pasalamat mga kapubri kay ang uban namong mga kasaad awa na. Mga tindira nagsaging nga lakatan mga kapubri. Gara na kay mga kapubri oy kay gihitsasan man pud mi sa saad mga kapubri. Muni akong tamnan ni siya mga kapubri kay kani siyang kamuti para ma-double cropping siya mga kapubri ba. Hanggang dito lang muna ako mga kapubri, maayong buntag sa tanan.